So I've been asked to talk about love today. Täna palutan rääkida armastusest. Love and compassion in everyday life. Armastus ja kaastunne igapäevaelus. Why do we even need it? One might ask. Why do we need love? Keegi võib küsida, miks meil on vaja armastust? Why do we need food? Miks on meil vaja toitu? Why do we need water? Milleks on meil vaja vett? Why do we need air? Milleks on meil vaja õhku? Just as the body needs air, water and food to be healthy, psychologically we require love. Just Psychological need. Just nagu kehal on vaja vett, õhku ja toitu selleks, et olla terve, samamoodi on psühholoogiliselt meil vajadus ka armastuse järele selleks, et olla terve. But at the present time in the human society, we see that people are starved for love. Aga praegusel ajal me võime kogeda, et inimesed nälgivad ja otsivad armastust. Full of so much cruelty and hate. Et maailm on täis palju julmust ja viha. And people sometimes just go crazy. They take a gun and start shooting people. They're so frustrated. Ja mõnikord inimesed lähevad hulluks ja võtavad relva ning hakkavad teisi tulistama. So something has to be done about it. Midagi tuleks selles suhtes ette võtta. We have to increase the love in the world. Me peame suurendama armastust selles maailmas. So to do that, we have to actually understand what love is. Kuid selleks, et seda teha, peame kõigepealt mõistma, mis asi on armastus. Where it comes from. Kust kohast see tuleb. How it works. Kuidas see töötab. And how it can be made perfect. Ja kuidas teha see täiuslikuks. There's an ancient science of love. On olemas iidne teadus armastusest. Coming from the Vedas of India. Mis tuleneb India veedadest. It is called the yoga of love. Selle nimeks on armastuse jooga. Bhakti yoga. Ehk bhakti jooga. Bhakti means pure love. Bhakti tähendab puhas armastus. So I've been studying and teaching this science of bhakti for 41 years. Nii et ma ise olen õppinud seda bhakti teadust 41 aastat. There's a very, very powerful system coming from the ancient Vedic scriptures of how to make love perfect. See on väga-väga iidne süsteem, mis siis tuleneb veedalikest tekstidest ja õpetab seda, kuidas teha oma armastust täiuslikuks. The first thing we have to understand is what is the origin of love. Ja kõigepealt tuleb meil mõista, mis on armastuse allikaks. Love originates in God himself. Armastus põlvneb Jumalast endast. Because God is full of love. Kuna Jumal on täis armastust. And God desires love. Ja Jumal soovib armastust. That's why we exist. Ja seepärast ka meie eksisteerime. Love means relationship. Armastus tähendab suhet. Two people are having exchange of love with each other. You see, that's called love. Et kahel inimesel on armastuslik suhe ja see on armastus. So if God wanted to, he could just be there all alone. Kui Jumal oleks seda tahtnud, siis ta oleks võinud ka jääda täiesti üksinda. But since God is all powerful, he had a choice whether he could be alone or he could have people around him. Aga kuna Jumal on kõikvõimas, siis tal oli võimalik valida, et kas ta tahab olla üksinda või tahab ta olla koos teistega. So in the beginning, God chose not to live in a world without love. Ja kõigepealt siis Jumal nagu valib elada maailmas, mitte elada maailmas siis nagu ilma armastuseta. He expanded him from himself an unlimited number of living beings. Ja ta laiendas endast lõputul hulgal elusolendeid. So that he can have loving relationships with each and every one of them. Selleks, et omada armastuslikku suhet igaühega neist. Now this is not something that happened at a certain point in material time. See ei ole miski selline, mis oleks toimunud mingil kindlal ajahetkel materiaalses mõttes. This is something that the Supreme Lord is doing eternally. See on midagi sellist, mida kõrgem Jumal igavesti sooritab. He's eternally expanding from himself an unlimited number of living beings. Et igal hetkel ta laiendab endast lõputul hulgal elusolendeid. To have loving exchange with them.
selleks, et omada armastuslikku suhet nendega. Therefore, if you ever wondered, why do I exist? Seega, kas olete kunagi mõelnud selle üle, miks mina eksisteerin? The answer is clearly understood. Excuse me? The answer is? You exist to have a loving relationship with God. That's why you exist. Et põhjus, miks te eksisteerite, on see, et omada armastuslikku suhet Jumalaga. So, what does that tell us about God? Ja mida see meile räägib Jumala kohta? That tells us that God must be a person. See räägib meile seda, et Jumal peaks olema isiksus. Can you love a rock? Kas on võimalik armastada kivi? Can you have a loving relationship with a rock? Kas on võimalik, et armastuslikku suhet omada kiviga? No, we have loving relationships with persons, not with rocks or with some piece of concrete. Ei, muidugi. Armastuslik suhe saab olla ainult inimesega ja mitte kiviga või tsemenditükiga. So God is a person. Seega, Jumal on isiksus. And He wants to have loving relationship with us. Ja ta soovib omada armastuslikku suhet meiega. So you may say, what about loving mankind? I mean, isn't that important? Aga te võite küsida, et mis saab siis inimkonna armastuses? Kas see pole ka oluline? We see so many people, they say they love God, but then they blow up, they do terrorist activities. Aga näiteks me ju näeme, et paljud inimesed ütlevad, et me armastame Jumalat, aga samas nad õhkavad ennast ja sooritavad terroristlikke tegevusi. But that is not love of God. Kuid see pole armastus Jumala vastu. If you truly love God, you will love all of His creatures also. Kui te tõeliselt armastate Jumalat, siis te armastate ka kõiki tema poolt loodud You elusolendeid. cannot say, I love God, but I hate people who are not in my religion. You see, that is not love of God. Te ei saa öelda, et ma armastan Jumalat, aga ma vihkan inimesi, kes ei ole minu religioonis. See pole armastus. Actually, there's only one religion anyway, and that's to love God. Tegelikult on ainult olemas üks religioon ja see tähendab armastada Jumalat. Man has invented all these different concepts of religion, which are not given by God. Et inimene on välja mõelnud igasugused niinimetatud religioonid, mis tegelikult ei ole There's simply one reaalselt. religion, and that is to give oneself in loving service to the Supreme Lord. On olemas ainult üks tõeline religioon ja see on see, et täielikult siis armastusega teenida Jumalat. So if you do that, the result is universal love. Kui te otsustate seda teha, siis tulemuseks on universaalne armastus. When you water the root of the tree, do you not water all the leaves and branches simultaneously? Kui te kastate puu juuri, kas te sellega automaatselt ei ole siis toitnud ka kõiki puu oksasid ja lehti? When you feed your belly, do you not feed every part of your body automatically? Kui te toidate oma kõhtu, kas te automaatselt siis ka kohe ei toida ka kõiki oma keha osasid? So when you give your love to that supreme person, the source of all existence, Ja kui te annate oma armastust sellele Jumala kõrgemale isiksusele, kõige allikale, automatically you love all human beings, siis automaatselt te armastate ka kõiki inimolendeid, all animals, kõiki loomi, all birds, kõiki linde, all plants. Every living being becomes loved by you if you love God. Yes. kõiki taimi ja kõiki teisi elusolendeid. So that is a symptom of a person who is truly religious. They love all living beings. They have no Ja- hatred towards anyone. Ja see on tõelise religioosse inimese tunnusmärk, et ta armastab kõiki elusolendit, kõiki So in elusolendit. today's love-starved world, we are proposing a system whereby that ability to love the supreme person can be revived within the heart of all living beings. Ja tänapäeva maailmas siis me püüamegi aidata äratada seda tõelist armastust siis. This revival will bring about a complete transformation of the human society. Ja see, ütleme siis äratus, see siis saab tuua siis nagu ütleme ülesärkamise kogu inimkonnale. So, how do you love God? Aga kuidas siis Jumalat armastada? I can't even see him. Ma ei suuda teda isegi näha. How do you love somebody you can't see? Aga kuidas on võimalik armastada kedagi, keda sa ei suuda näha? Well, in the Vedic scriptures, Veedalikes pühakirjades
there are very, very vivid descriptions of exactly what God looks like. On väga selged kirjeldused sellest, kuidas tegelikult Jumal välja näeb. So you don't have to be in the dark. Nii et ei pea seisma pimeduses. Just like it's described in the Brahma Samhita. Näiteks nagu on kirjeldatud Brahma Samhitas. Venum kvanantam adavindadalaya taksam barhavatam samasitam buddhasundarangam kandarpakoti kamaniya visheshashovam govindamadi purusham tamaham bhajami. I worship Govinda, the primeval Lord, Ma kummardan Govindat, algallikalist Jumalat, who is adept at playing on a flute. kes on väga oskuslik flöödimängus. Did you know that God plays the flute? Kas te teadsite seda, et Jumal mängib flööti? He's the most talented musician, actually. Ta on kõige talendikam muusik. And then it describes that he has blooming eyes like lotus petals. Ja siis on ka kirjeldatud, et Jumalal on silmad nagu äsja tärganud lootusõied. His eyes are very, very beautiful. Ja tema silmad on väga, väga How ilusad. many of you have ever seen a lotus flower? Kui paljud teist on näinud lootuslille Or at least a picture of a lotus flower? või on vähemalt näinud siis lootuslille pilti? Govinda's eyes are blooming just like lotus petals. Ja Govinda ehk siis Jumala silmad, need säravad nagu And then it describes he lootuse wears a kroonlehed. peacock feather in his hair. Samuti on kirjeldatud, et ka ta kannab endal paabuline sulge peas. And then it describes exactly what his skin looks like. Ja samuti on ka kirjeldatud, et mismoodi tema nahk välja His näeb. skin is tinged with the like a dark blue rain cloud. Tema nahk on nagu selline tume sinine vihmapilv. It's described that his unique, charming form is captivating the minds of millions of cupids. Ja tema imeline köitev vorm köidab siis miljoneid armastusjumalaid. So the point is, the Vedic scriptures give such vivid descriptions of God that you can clearly understand what he looks like. Ja me kogeme, et vedalikud pühakirjad annavad nii selge ettekujutuse Jumalast. You can understand what he does, Võime ka mõista, mida ta what he teeb, talks about, millest ta räägib what kind of music he likes, ja mis muusika talle meeldib. how he dresses, Kuidas ta riietub, who his associates are. You can, from the Vedic scriptures, you can learn everything about that supreme person. kes on tema kaaslased, et vedalikes pühakirjades võime me seda kõike õppida. And you see, the more you know about him, the more you can love him. Mida rohkem te Jumalat õpite mõistma, seda rohkem te olete võimelised teda ka armastama. Just like in this world, many people fall in love with movie stars. Just nagu selles maailmas mitmed inimesed armuvad Isn't it? filminäitlejatesse. Someone gets a crush on a movie star, isn't it? Tuleb ju ette, eks ole, et keegi siis armub filmistaari. So they have movie star magazines. On olemas ka siis ajakirjad, mis räägivad filmistaaridest. So you can read about your beloved movie star, what she's doing or what he's doing. Ja te võite siis lugeda oma lemmikfilmistaarist, et millega ta tegeleb ja nii edasi. Because the more you can learn about your beloved movie star, the more your love grows. Ja et ongi niimoodi, mida rohkem te loete oma armastatud filmistaarist, seda rohkem teiega armastus nagu selle vastu suureneb. So in the same, they call them fan magazines. Yeah. Ja et siis fänniajakirjad, niimoodi neid nimetatakse. So in the same way, but in a pure, perfect way, the Vedic scriptures give vivid descriptions about the Supreme Person. Nii et samal sarnasel viisil vedalikud pühakirjad annavad kõrgema isiksuse kohta So informatsiooni. the more you hear about him, Ja mida rohkem te kuulete temast, the more you understand him, mida rohkem te mõistate teda, your love keeps growing and growing and growing. teie armastus aina suureneb, suureneb ja suureneb. And then, Ja siis on top of all that,
selle kõige lõpuks that supreme person himself see kõrgem isiksus ise appeared 500 years ago in India ilmus 500 aastat tagasi Indias and gave us a very powerful way we could meditate on him and connect with him through meditation. ja andis väga võimsa viisi, kuidas me saame ühendada ennast temaga läbi meditatsiooni. And today I will teach you that technique Ja täna ma õpetan teile seda tehnikat, so you can do it. et teie ka võiksite seda You can go teha. home and do it yourself in your own bedroom. Võite minna enda magamistoas seda sooritada. It's called mantra meditation. Ja selle nimeks on mantra meditatsioon. Maybe you've heard this word mantra before. Võib-olla te olete kuulnud seda nimetust mantra ka This enne. is a Sanskrit word, mantra. See on sanskriti-keelne sõna. Man means mind Man tähendab mõistus and tra means deliver. ja tra tähendab vabastama. So a mantra is a sound vibration Nii et which siis, delivers your mind from all anxieties. nii et mantra on helivibratsioon, mis siis vabastab teie mõistuse ütleme kõikidest kannatustest. How does the mantra do that? Aga kuidas mantra seda teeb? Well, I'll tell you how it does that. Ma räägin teile, kuidas ta seda teeb. This mantra brings you into direct contact with God. Et see mantra toob teid täielikku suhtesse Jumalaga. And when you come in direct contact with God, you have no anxieties. Ja kui teie satute otsesse kontakti Jumalaga, siis teil pole enam mitte mingit ärevust. Ja No mingit hirmu, worries, no headaches, ja mingit no peavalusid, bewilderment, no devastation, ei mingisugust hävingut, no lamentation, ei mingisugust haletsemist, no hankering, ei mingit halisemist, complete, total, 100% satisfaction. vaid tõeline 100% ja täielik Right rahuldus. here, right now, Just nüüd ja just kohe praegu. wherever you may be, Kus iganes te ka ei pruugi olla. whatever you may be, Või kes iganes te ka ei whether oleks. you're a millionaire, Kas te olete miljonär whether you're a pauper, või te olete vaene whether you're the prime minister, või te olete peaminister or you're just some struggling student at the university. või te olete mõni heitlev õpilane ülikoolis. It doesn't matter what your position is, Ei ole oluline, milline on teie because positsioon, these things are all simply within a dream. sest kõik need asjad on lihtsalt nagu unenägu. The mantra will wake you up from the dream Mantra äratab teid üles and unenäost bring you back to your original intimate connection with God. ja toob teid tagasi teie tõelisesse, hästi lähedasse suhtesse So Jumalaga. it's incredibly powerful. Seega, see on väga võimas. It's incredibly wonderful. See on väga imeline. It's divine. See on jumalik. It's sublime. See on ülev. It's miraculous. See on It's imeline. completely, totally stupendous. See on tõeliselt, eriliselt tähelepanuväärne. On top of all that, it's mellifluous. Ja siin tulevad juba sõnad, millele ma ei leia vastet. It flows like the sweetest honey when you chant it. See voolab nagu magusaim mesi. So I'm going to teach you the mantra now. Nii et nüüd ma õpetan teile seda mantrat. This mantra is given in many, many places in the ancient Vedic scriptures. Ja veedalikes pühakirjades, mis on väga iidsed, mitmes kohas on see mantra välja toodud. It goes like this. See kõlab selliselt. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So just 3 words, you see. Nii et ainult kokku võttes 3 sõna. It's Hare, Hare, Krishna, Krishna and Rama. ja Rama. So I'm going to now teach you all of it. You can say it after me. Ja nüüd ma õpetan teile, te võite minu järgi korrata. First we'll do 1 word at a time, Kõigepealt teeme siis ühe sõna haaval. and then 2 words, Ja siis 2 sõna haaval. and then 4 words, Ja siis 4, then 8 words, siis 8 and then all 16 words.
ja siis kõik 16 So sõna. you repeat after me. Nii et palun, korrake minu järel. By the time you're done, you'll have it memorized. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Okay, now we'll do 2 words. ja nüüd proovime 2 sõnaga. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Now 4 words. aga nüüd siis 4 sõna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Now 8 words. ja nüüd 8. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And now the whole thing. ja nüüd siis kogu mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And now we're going to take it to an even higher level. We're going to sing it. ja nüüd viime selle ka palju kõrgemale tasemele, me I hakkame will laulma. lead it. I'll sing a little solo of the whole thing, and then you all come in as a chorus, and then I'll do another solo, and we'll go back and forth like that. Et kõigepealt mina siis laulan ees ühe soolo mantra ja siis teie kui koor kordate seda ja niimoodi mina kordan ja teie kordate järgi. Eeslauljad ja koor. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So this is called mantra meditation. Ja selle nimetuseks on mantrameditatsioon. By absorbing your mind in the mantra, ja süvenedes oma mõistusega mantrasse, you're actually directly associating with God. Tegelikult otseselt olete siis suhtluses So it Jumalaga. is said that we develop our consciousness according to our association. Ja on öeldud, et me arendame oma teadvust vastavalt sellele või millega me suhtleme. So the result is if you regularly associate with God, Tulemus on selles, et kui te pidevalt suhtlete Jumalaga, you become godly. siis ka teie muutute jumalikuks. Since God is the origin of love, Kuna Jumal on armastuse allikas, to become godly means that you become full of love. siis sõna jumalik tähendab seda, et teie olete täidetud armastusega. Just like the sun is full of radiance. Just nagu päike on täis kiirgust One who regularly chants the names of God becomes radiant. ja inimene, kes pidevalt kordab Jumala pühasid nimesid, Beaming ka out muutub kiirgavaks love in all directions. You see. ja kiirgab välja armastust igas suunas. So we need to have such beacons of love in the world. Nii et selliseid armastuse majakaid on meil selles maailmas vaja. Therefore, we encourage you to regularly chant any name of God according to your religion. Seega me soovitame ja julgustame teid kordama ükskõik missugust Jumala nime vastavalt teie religioonile. And if you have no names of God that you inclined to chant, well, try this one. Ja kui teil pole otseselt Jumala nimesid, mida korrata, siis palun väga, proovige seda. Because the more you become close to God, who is the source of all love, the more you become a possessor of godly love. Nii ja mida rohkem te siis süvenete Jumalasse, seda rohkem see armastus teist There suureneb. is worldly love, which is selfish. Tähendab, ilmalik armastus, see on isekas. I love you, honey. Ma armastan sind, kallis.
I want you to gratify my senses, honey. ma tahan, kallis, et sa minu meeli This is rahuldad. not love. This is called lust. See tegelikult ei ole armastus, see on iha. But real love means, how can I serve you? Aga tõeline armastus tähendab seda, et kuidas ma saan sind It means teenida. simply giving. See tähendab lihtsalt andmist. Taking is lust. Võtmine on iha. Giving is love. Andmine on armastus. So how to develop this pure ability to simply give to everyone? Kuidas nüüd arendada seda tõelist andmise, veel kord andmise soovi teistele? By regularly chanting the holy names of God. Seda saab teha läbi regulaarse Jumala pühade nimede One becomes kordamise. empowered Ja inimene saab olema siis to give jõudu love saab. 24 hours a day to everybody you meet. Et ta saab siis olema väestatud andma armastust 24 tundi ööpäevas. You see? So we've come today to bless you with this technique. Et täna oleme tulnud siia, et teid õnnistada selle tehnikaga. And if you will chant the names of God every morning Ja kui te kordate igal hommikul Jumala nimesid, before you begin your daily activities, enne kui te alustate oma igapäevaseid tegevusi, get up early, et jah, tõuske hommikul vara, take your bath, käige pesemas and then chant the names of God. ja siis korrake Jumala nimesid. Before breakfast. Enne hommikusööki. And I guarantee you, you're going to have an amazing day. Ja ma garanteerin teile, et teil saab olema väga imeline You päev. will feel how the love of God is flowing through you. Te hakkate tundma, kuidas Jumala armastus voolab läbi teie. And people will be amazed. Ja inimesed teie ümber on hämmastuses. What is different about you? Et mis on küll sinu juures nüüd muutunud? I've never seen you so happy. Ma pole kunagi näinud sind nii õnnelikuna. I've never seen you so full of love and peace. Ma pole and kunagi näinud knowledge. sind nii täidetud armastuse ja õnnega. What Ja is this rahuga. amazing transformation that's happened to you, my dear friend? See on väga imeline muutus, mis on sinuga toimunud, ma kallis sõber. Well, I've been chanting Hare Krishna every morning. Jah, aga muidugi, ma olen ju korranud Hare Krishna mantrat iga hommik. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I've been saying it every morning, and it's just my whole day is like magic. Et igal hommikul ma olen seda mantrat korranud, iga päev on nagu maagia. Nothing bothers me anymore. Mitte miski mind ei häiri enam. Because every moment I feel how the love of God is coming through every moment of my experiences. Sest igal hetkel ma tunnetan, kuidas Jumala armastus igas kogemuses minuni jõuab. And I just try to share that wonderful peace and happiness with everyone I meet. Ja ma püüan jagada seda õnne ja armastust igaühega, kellega ma kohtun. So this consciousness is called God consciousness. Ja seda teadvust nimetatakse Jumala Or teadvuseks. Krishna consciousness. Või teise nimega Krishna teadvuseks. Or Christ consciousness. Või Kristuse teadvuseks. Or Allah consciousness. Või Allahi teadvuseks. Or Buddha consciousness. Või Buddha teadvuseks. Or universal consciousness. Või siis universaalseks teadvuseks. But I prefer the term Krishna consciousness. Aga mina eelistan terminit Krishna teadvus. Krishna is a name for God in the Sanskrit language. Krishna on nimi Jumala jaoks sanskriti Because the word keeles. Krishna includes all the other names of God within it. Sest nimi Krishna sisaldab endas kõiki teisi Jumala nimesid. Whether you say Christ, Allah, Buddha, Jehovah, whatever you may say. Mis iganes nimesid te ka ei ütleks, kas Allah, Buddha, Kristus Every või one of those Jehova. different names for the Supreme Being are all included within the word Krishna. Et kõik need Jumala kõrgema isiksuse nimed on sisalduvad siis Krishna nimes. So I've been talking for quite a while, Ma olen nüüd rääkinud juba piisavalt kaua and all of you have been listening very nicely. ja kõik, kes te olete nii tähelepanelikult I've been kuulanud, very, very happy to see how nicely you all are listening. Every one of you, you're listening very nicely. et ma olen väga-väga rahul, kuidas te olete nii hästi kuulanud. So now I would like to ask if any of you have some questions. Ja nüüd ma tahaksin küsida ja teada saada, millised on teie küsimused. Feel free to openly speak your heart. Palun tundke ennast väga avatult ja avage Any oma questions you südamest. may have. Mis iganes küsimused on, avage need.
Кришна отличается от всех других религий? So the question is that how does Krishna consciousness differ from all other types of religion? How does this concept of Krishna consciousness differ from other concepts of religion? Et küsimus siis selline, et kuidas siis Krishna teadvus erineb teistest The religioossetest difference is- süsteemidest? The difference is that Krishna consciousness is not doesn't approach religion in a sectarian way. Esiteks tuleb mõista, et Krishna teadvus ei ole religioon sektantlikus mõttes. In other systems, they say, unless you accept the name of Allah or the name of Jesus, you're condemned. Sektantlikus mõttes öeldakse selliselt, et kui te ei võta vastu Allahi või Jehova nime või But mida this iganes, name siis te only olete you can neatud. accept, and no other name you can accept. Et see on ainult üks nimi, mida võite vastu võtta, teisi nimesid te ei tohi. The other religions, they say God has only one name, the name of our religion. Ja teised väidavad siis ka, et Jumal on ainult üks nimi ja see on see nimi, mis on meie But I traditsioonis. ask you, is that very intelligent? Kui mina Thinking küsin teilt God only sellise has küsimuse, one name? kas see on väga loogiline, et Jumal on ainult üks nimi? My father was an ordinary man of this world. Minu isa oli selle ütleme, maailma tavaline mees. I called him one thing. Mina kutsusin teda ühe nimega My mother called him something else. ja minu ema kutsus teise nimega His parents called him something else. ja tema vanemad His kutsusid teda boss teise called nimega him something else. ja tema siis ülemus kutsus And teda his teise old nimega college friends called him something else. He had many names. ja tema sõbrad siis kolledžis kutsusid teda hoopis kolmanda And nimega. he's just an ordinary man of this world. Kuid tegemist on tavalise inimesega sellest maailmast. So how if an ordinary man of this world can be called by so many different names, how God can only have one name? Is that very intelligent philosophy? Et kui tavalist inimest võib kutsuda nii paljude erinevate nimedega, siis kuidas on võimalik, et Jumalal võiks olla ainult üks So the nimi? difference between Krishna consciousness and these other systems is they are not philosophical. They're Erinevus- fanatical. Erinevus Krishna teadvuse ja teiste nende filosoofilise süsteemide vahel, They are not teiste scientific. süsteemide They vahel are on see, fanatical. et nad ei ole filosoofilised, nad ei ole siis teaduslikud, nad on But this fanaatilised. system, which doesn't exclude them, it includes them within this system. This system is philosophical, it's logical, it's scientific, and above all that, it works. Tuleb mõista, et seesama süsteem, milles meil täna juttu on, see on filosoofiline, teaduslik, loogiline ja ta sisaldab endas ka kõiki teisi ütleme, süsteeme, mis kõige olulisem, et ta If you töötab. will chant Hare Krishna, you will get instant results. Et kui te kordate Hare Krishnat, siis te saate kohese tulemuse. You will immediately feel how you're connected with the Supreme Lord. Ja te koheselt Immediately. kogete, kuidas olete ühenduses Jumalaga. So that's the difference. Ja see ongi erinevus. Any other questions? Kas on veel teisi küsimusi? Как нужно настраиваться на повторение мантры и в каком состоянии нужно читать, как правильно читать ее, то есть в каком состоянии? So the question is that what is the best way to, let's say, fix our consciousness for chanting the Lord's name? What should be our mood? The best mood for chanting the name of God is to understand that I am not God, I'm the servant of God. Küsimus, milline meeleolu peab olema, mis oleks kõige parem, et korrata Jumala püha nime? Esiteks see, et ma pean mõistma, et mina isiklikult ei ole Jumal, vaid mina olen Jumala Many teener. gurus and swamis, they tell you that you are God, and now chant this mantra, and you realize that you're God. Mitmed gurud, svaamid väidavad, et näed, korda seda mingisugust mantrat ja sinust saab Jumal. But that's not FM. Kuid see tegelikult ei ole see, mida meie How can teeme. you, who are just you're not even Tallinn, what to speak of being God. You're an individual person sitting in this auditorium. You're not even this university. You're not even Tallinn. You're not even Estonia. How you could be God? Ja siis ongi öeldud, et te olete lihtsalt üks inimene selles auditooriumis. Kuidas te võiksite olla Jumal rääkimata, et te pole isegi, ütleme, see ülikool või Tallinn, eks ole, et ei suuda seda mahtugi nagu enda alla So võtta. the best state of mind to chant the names of God is to understand I am the eternal servant of God. Nii et kõige parem teaduse seisund kordamaks Jumala püha nime on see arusaamine, et mina olen Jumala teener.
if you will tell yourself, now I know who I am, I'm the eternal servant of God. Ja kui te nüüd ütlete seda, et unistate, et ma olen igavene Jumala teener, And then you will chant regularly his names every morning before you take your breakfast. ja kui te kordate regulaarselt tema nimesid igal hommikul enne hommikusööki, You'll become very, very enlightened person. You become te- like a mystic yogi. siis teist saab väga-väga selline selge olemisega inimene, teist saab täielikult selline müstiline joogi. Any other questions? Kas on veel teisi küsimusi? Jah. Скажите, хотел спросить, когда-то слышал такую фразу, что чем ближе ты к сознанию Кришны, тем более ты спокойный, проникаешься им, но в то же время тем беднее ты становишься в своей жизни. Правда ли это? Вот сейчас, как говорили, что если сознание Кришны, да, тогда ближе этого, что полный как-то мир, да, спокойство, да. И вот это последняя часть вопроса. Повторите, пожалуйста. Чем ближе ты к сознанию Кришны, тем ты беднее становишься в своей личной жизни, в которой мы живем. Материально. Sitä vaesem, jah. Nii, как это понять, да? А kas on tõsi? Aha, правда это или нет? So, the gentleman has a question that the more we are in Krishna consciousness, the more poor we become. Is that true? Not necessarily. Et küsimus Some selline, become more wealthy than become Krishna conscious. tähendab, küsimus selles, et kas mida rohkem me oleme Krishna teadvustada, rohkem me muutume vaesemaks. Et kas see on tõsi, kuidas seda mõista. Ja et tegelikult ja kuru vastus on see, et mitte ilmtingimata, et tegelikult me muutume palju rikkamaks. Prabhupada was a poor man. You see, when he came to New York, he only had 40 rupees. Et näiteks vaimne õpetaja Prabhupada, tema oli, kui ta tuli New Yorki, temal ainult 40 ruupiat kaasas And by Indiast. chanting Hare Krishna, he became a multi-millionaire. Aga läbi Hare Krishna kordamise temast sai multimiljonär. So someone might become poor, you see. But they could also become fabulously rich by chanting Hare Krishna. Jah, keegi võib läbi Hare Krishna mantra kordamise küll vaeseks saada, kuid nad võivad ka saada väga rikkaks. It depends on what Krishna wants. See sõltub sellest, mida Krishna tahab. A devotee thinks, Krishna, I'm now yours. You can make me a pauper, a rich man, I don't care. Whatever you want to do with me, you do with me. You see, that's the devotee's mood. Et pühendunu mõtleb, et Krishna, kas sa tahad teha mind rikkaks meheks või tahad teha mind vaeseks meheks, mis iganes sa tahad, tee seda. And Krishna will give you whatever is best for your spiritual progress. Ja Krishna annab teile just seda, mis on parim If you're teie completely vaimseks attached to the arenguks. material world, Krishna will make you a pauper to help you get free of your attachment. Nii et kui teil on vaja siis oma kiindumustest vabaneda, siis selleks võib ka Krishna teid teha vaeseks, et teid see if you have aitaks. no material attachment, you simply want to make the whole world happy, then Krishna will make you fabulously rich. Ja kui teil pole kiindumusi ja te tahate kogu maailma teha siis õnnelikuks, siis Krishna võib teha teid ka väga rikkaks. You see the difference? Kas sa näed erinevust? It's according to what each individual devotee's consciousness, Krishna will give you or take away. Nii et see sõltub siis iga individuaalse pühendunud teadvuse seisundist, mida Krishna talle annab. But every devotee gets Krishna, which is the supreme opulence. Kuid iga pühendunu saavutab Krishna ja see on kõige kõrgem küllus. The supreme wealth is Krishna. And every Kõige kõrgem devotee gets rikkus on Krishna. Krishna. Whether he's a poor man or he's a multi-billionaire, everyone gets Krishna. Olgu siis tegemist vaese mehega või multimiljonäriga, igal ühel on Krishnat So vaja. no devotee is poor, every devotee is fabulously rich. Nii et seega iga pühendunu tegelikult ei ole vaene, vaid ta on erakordselt rikas. Because you have Krishna who owns everything, then you have everything. Nii et kui teie omate Krishnat, kes omakorda omab kõike, siis tegelikult teie omate kõik. If your father is the richest man in the whole world, Kui teie isa on maailma rikkaim mees, can you be lacking in anything? siis kas võib teil milleski puudu olla? No problem at all. Ei, muidugi mitte. So devotee, he becomes the son of the richest man in the whole universe. Ja pühendunu
saab tegelikult kõige rikkama mehe lapseks kogu universumis. Krishna has unlimited money, Krishnal on lõputu hulk raha, unlimited power, lõputu hulk unlimited jõudu, knowledge. lõputu hulk teadmisi. Someone who is completely dedicated to Krishna, Krishna gives him everything he needs. Nii et see isiksus, kes on täielikult Krishnale alistunud, Krishna annab talle kõike. He never has anxiety about anything. Ja siuke inimene pole mitte kunagi ärevuses. As Krishna personally takes care of all of his needs. Ja Krishna hoolitseb täielikult tema vajaduste eest. So it's just a matter of how much faith we have in Krishna. Lihtsalt sõltub sellest, kui palju on meil usku Krishnasse. That's what it really boils down to. Vaat see on tegelikult see, millele kõik How much taandub. faith do you have in Krishna? Kui palju usku teil Krishnasse on? Any other question? Kas on veel teisi küsimusi? But who the Krishna, how should I imagine him or her? Who is he? If I can say that. Kes on Krishna? Kuidas teda ette kujutada, kuidas aru saada? So, the question is that, but who is Krishna? How to imagine him? Who is he? Who is this person? Wow, what a wonderful question. Wow, milline imeline küsimus. Does something ever come out of nothing? Kas midagi võib tulla mitte milleski? Can you take nothing and get something out of it? Kas sa võid võtta mitte midagi ja teha sellest midagi? Well, he thinks so. Is any scientist ever been able to do it in the laboratory? What? Is any scientist in the laboratory been able to take nothing and get something out of it? Kas mõni teadlane kusagil laboratooriumis on võimeline võtma mitte midagi ja tegema sellest midagi? It's never been done in the history of science. Ajaloo teaduses pole kordagi sellist asja sooritatud. That they took absolutely nothing and they got something out of absolutely nothing. It's never been done in the history of Kus science. on võtsid absoluutselt mitte midagi ja sellest tegid midagi? Ajaloo teaduses mitte kordagi pole sellist asja toimunud. The scientists say that everything came out of absolutely nothing. Teadlased väidavad, et kõik on tulnud mitte milleski. But that's simply some fancy words. That's all it is. Kuid need on lihtsalt sellised ilusad sõnad ja mitte midagi enamat. The fact is that science has to be backed up by experiment and data. Tegelik That's real science. tõeline teadus on siis toetatud eksperimendi ja andmetega. They have to be able to do an experiment to prove their theory. Nad peavad sooritama eksperimendi, et siis tõestada oma teooriat. They have a theory that everything came out of absolutely nothing. Et nende teooria on see, et et kõik tuli siis mitte But that milleski. theory is useless. Kuid see teooria on kasutu. It's not a valid theory See ei ole tõene teooria, because they have no evidence, not even a tiny shred of evidence to prove that theory. sest tegelikult neil pole isegi mitte kübetki tõendit, et seda teooriat And we have tunnistada. tons of evidence for the opposite. Kuid meil on tonnide viisi tõestust vastupidise Show me jaoks. anything of this world and I'll show you it came from somewhere else. Et näita mulle ükskõik mida selles maailmas ja ma näitan sulle, et see kõik tuleb millestki. Just like this room. Where did it come from? Just nagu näiteks see ruum, kust on see pärit? Did it come out of nothing? Kas see tuli mitte millestki? No, it came, they took raw ingredients from the earth. Ei, võeti siis, eks ole, algmaterjalid maast. So everything that we have contact with came from something, Kõik, millega me oleme kokku puutunud, on tulnud which came from millestki. something, Ja mis on samuti tulnud which millestki. came from something. Ja mis siis ka see omakorda tulnud Back, millestki. back, until you finally get a something that didn't come from something. Ja siis, kuni me jõuame lõppude lõpuks tagasi selleni, mis ei ole millestki tulnud. That is called the origin of the universe, Ja selle nimeks on universumi alge. or the original substance. Või siis võib öelda ka algne aine. So that's where you, Allikas. sir, originally come from. You Ja- originate in that original substance. Ja ka teie, hea härra, olete pärit sellest
You didn't pull algallikast. yourself out of a puff of smoke over in the room in the corner over there. Et ei ole niimoodi, et suitsupilvest nurgast tulite. You originate from that original substance. Te olete pärit sellest algsest allikast. You have a relationship with that original substance. Teil on suhe selle algse allikaga. Every one of us has a relationship with that original substance. Et igal ühel meist on suhe selle algse allikaga. One who has mastered the art of living in harmony with that original substance. Ja igaüks, kes on siis saanud täiuslikuks, siis nagu ütleme, viia ennast They live in a harmooniasse selle state- allikaga, They live in a state of pure bliss. siis nemad elavad puhta õndsuse tasandil. Those who are not in harmony with that original substance, Kuid need, kes ei ole harmoonias selle algse allikaga, their minds are agitated, nende mõistus on rahutu. they're confused, Nad on segaduses they get depressed, ja nad satuvad they get depressiooni angry, ja nad muutuvad vihaseks. they've experienced so much frustration just in going through the day Ja nad kogevad nii palju pettumust ja frustratsiooni läbi ühe because they're päeva, not connected with that original substance. sellepärast et nad ei ole ühenduses selle algallikaga. So this chanting, the mantra actually takes you back to that original substance and gets you rooted back in the root of your existence, gets you reconnected with the roots of your existence. Ja mantra kordamine viib meid ühendusse meie algse allikaga, meie juurega. If you separate a tree from its roots, it will die. Kui ühendada või vähemalt lõigata lahti, ütleme, puu oma juurtes, siis puu But if a sureb. tree is connected with its roots, it will flourish. Aga kui puu on ühenduses oma juurtega, siis ta õitseb. So right now, this modern day society has disconnected us from our existential roots. Ja vot praegusel hetkel siis meie ühiskond on meid siis lahti lõiganud meie eksistentsiaalsest Therefore, we're juurest. bewildered, Ja sellepärast ongi nad we're segaduses angry, või vihased we're frustrated, ja oleme ka we're frustreeritud miserable. ja oleme õnnetud. But if we reconnect with those existential roots, Kuid kui me ühendame ennast nende eksistentsiaalsete juurtega, then we can bliss out every day. siis me võime olla lihtsalt täies õndsuses We iga päev. can bliss out at every minute. siis me võime olla õndsuses igal minutil. So would you rather be bewildered Nii et härra, kas te olete segaduses või or blissed out? pigem tahate olla täies õndsuses? It's your choice, sir. See on teie valik, härra. You can be blissed out or you can be bewildered. Te võite olla täies õndsuses või võite olla ka segaduses. If you can be reconnected with your existential roots, you'll always be tasting the sweetest bliss at every minute. Et kui te taas ühendate ennast oma eksistentsiaalse oma algolemusliku juurega, siis So te saate Krishna õndsust täis. means those existential roots. Nii et Krishna tegelikult tähendabki seda meie eksistentsiaalset või Krishna algolemuslikku is a juurt. Sanskrit word which means the reservoir, which means the greatest pleasure. One more time, please. Greatest pleasure. Et siis tähendus on kõige kõrgem nauding. And that original substance also happens to possess personality as well. Ja samuti ka siis see algne allikas, tema olemuseks on ka, et ta on isiksus. Just as you cannot get gold out of a goldless gold mine, Just niimoodi, nagu teil ei ole võimalik võtta välja kulda tühjast kullakaevandusest. you cannot extract persons from an impersonal existential mine. Ei ole võimalik siis ka selline stsenaarium, et te võtate välja isiksusi The ebaisikulisest original allikast. fountainhead of existence Nii et siis see algne allikas must necessarily possess personality. Otherwise, how do you have a personality? peab omama isiksuslikkus, sest vastasel juhul, kuidas teil on olemas isiksuslikkus? You are an emanation from that original fountainhead of existence. Teie olete selle algse allika üks väljendusi. And I can see you right now sitting in the chair over there. Ja ma näen praegu teid, kuidas te seal istute toolis. I'm watching your face. Ja ma jälgin teie nägu. I see how you're tapping your finger on the chair. Ja ma näen, kuidas te oma
näppu siis I liigutate can . see you have a personality. ma näen, et teil on isiksus You olemas have a unique personality. väga unikaalne isiksus . You're different from anybody in this room. Te olete erinev igast teisest olendist siin . You're cool Te olete lahe , because you are unique. sellepärast et te olete unikaalne . That means you have a personality. see tähendab seda , et teil on isiksus . And the fact that you have a personality proves that original existential mind or existential fountainhead or existential power station from which everything is coming, your personality is sitting here in this room today proves that that original source has a person, has a personality. ja see , et teil on olemas isiksus , tõestab ka seda , et siis kõige algallikal To put it on siis briefly, ka isiksus , tähendab , tema on ka isiksus . you are a walking, talking proof that God is a person. nii et te olete siis kõndiv ja rääkiv tõend sellest , et Jumal on isiksus . Because you are a person seepärast , et teie olete isiksus and you are a child of God, you prove by your mere existence that God has a personality. nii et kuna te olete elus loend , te olete Jumala laps , siis oma olemasoluga te tõestate , et ka Jumal ise on isiksus . So, don't persons have names? siis on niimoodi , et aga kas isiksustel ei ole nimesid ? What is your name? mis on teie nimi ? From the birth times, Mikk. So What is your name? his name is Mikk . Mick? Mikk . Mick. Okay, Mick. Good to meet you, Mick. tule tuttavaks saada sinuga . So, you're a person, you have a name. So the original person, he would also have a name, wouldn't he? nii et näed , teil on nimi , siis kas ei ole ka nii , et algsel isiksusel on Of nimi ? course, because he is unlimited, he would have unlimited names. That Muidugi, makes sense. kuna siis algne isiksus ta on lõputu , siis ka temal on lõputu hulk nimesid . But his having unlimited names doesn't mean he doesn't have any name. kuid see , et kuna tal on lõputu hulk nimesid , ei tähenda seda , et tal poleks nagu It üldse means he has nimesid , unlimited names. vaid see , et tal on lõputu hulk nimesid , tähendab ka seda , et tal on lõputu hulk nimesid . And in the Sanskrit language, there is one name which includes all the unlimited names within it. ja sanskriti keeles on nimi , mis sisaldab kõiki lõputuid nimesid endas . And that name is Krishna. ja see nimi on So that's why Krishna we say Krishna. ja sellepärast me ütlemegi Krishna . We don't say it as blind religious fanatics. me ei räägi seda sellest , et sellepärast , et me oleme pimedad We are religioossed fanaatikud . philosophers. We are scientists. me oleme filosoofid , me oleme teadlased . We understand the science of that existential fountainhead. me mõistame selle eksistentsialistliku algallika olemust . We are professors of the existential science, me oleme siis selle olemusliku teaduse the original professorid . existential science. see on siis see algne eksistentsiaalne So we're teadus . trying to teach you how to understand your existence. ja me õpetame teile , et kuidas te võiksite mõista oma olemust . Beyond the bodily concept. väljapool seda kehalist kontseptsiooni . Does that help a little bit to answer your question? kas see aitab teil selgusele jõuda oma küsimuse vastusele ? Yes , Good. väga hea . What is this story that God started to create to the empty space? I think I heard something. Well, Mick is asking that, what about this story which he has heard, that God, when he started to create, that he started to create in an empty space? These are not very accurate stories you've heard. et siis selline küsimus , et jah , et Jumal nagu hakkas looma tühjas ruumis , et ta tegelikult vastus on siin , et tegelikult Because need lood according ei to ole väga Bhagavad täpsed . Gita, kui me võtame Bhagavad it is Gita , stated very clearly in the Sanskrit language by Krishna in siis Bhagavad Gita. Krishna ütleb väga kindlalt sanskriti keeles Bhagavad Gita teoses , Natvevahang jatanasang natvang neme janadipam nachaiva na bhavishyama sarve vayamata param. He says, never was there a time when I did not exist, nor you, nor all these kings,
nor in the future shall any of us cease to be. Ja Krishna ütleb, et mitte kunagi pole olnud aega, mil pole eksisteerinud mind, sind ja kõiki neid teisi kuningaid ja mitte So this kunagi idea that tulevikus. there was in the beginning there was nothing, this is not a proper story. Ja kunagi ei saa olema ka aega, mil meid poleks. Ja tegelikult see ei ole väga korrektne, kui öelda, et alguses ei olnud midagi. God is the origin of everything, that's the thing. Et fakt on see, et Jumal on kõige allikas. But he has been eternally emanating you and all of us from himself. Always been doing that. There was never a time when it was empty. Aga Jumal on igavesti siis nagu laiendanud ennast ja nagu meid endast nagu väljendanud. Kunagi pole olnud niisugust hetke, et oleks tühjus olnud. Now this particular universe that we're in, it did have a time when it was empty. Aga muidugi sellel konkreetsel universumil, kus meie oleme, jah, oli üks hetk, mil ta oli tühi. But this is just a little tiny fragment of a fragment of a fragment of the total existence. Kui tegelikult see väike üks universum, kus meie praegu asume, on lihtsalt üks väike pisike fragmendist. The 3/4 portion is called Paravyama, the spiritual sky. Et siis 3/4 loomest või eksistentsist on siis, selle nimi on Paravyama ehk siis vaimne taevas. 1/4 portion is called Aparavyama, the material sky. Kuid 1/4 siis ütleme kõiksusest või sellest loomest, see on siis aparavyoma ehk siis materiaalne. In the material sky Maailm. there are thousands and millions of universes. Materiaalses taevas või materiaalses eksistentsis on siis miljoneid universumeid. The material universes go through cycles of manifestation and non-manifestation. Ja materiaalsed universumid läbivad sellise protsessi, et nad avalduvad ja siis nagu ka lõppevad. There's an expanded form of Krishna known as Mahavishnu. On olemas üks Krishna ekspansioon, mille nimeks on Mahavishnu. Or Karanadakashai Vishnu. Või siis teise nimega Karanadakashai He lies Vishnu. down in a corner of the spiritual sky and in a sleep called Yoga Nidra. Kes siis ühes vaimse maailma nurgas And siis every time he unes. exhales, he's sleeping there. And every time he exhales, millions and billions of material universes come out of his body. Ja sel hetkel, kui ta siis nagu hingab välja, siis miljonid ja miljonid universumid tema kehast väljenduvad. And when he inhales, they're all destroyed again. Ja kui ta hingab sisse, siis kõik need universumid hävivad. That period between his exhalation and his inhalation is 311 trillion years. Ja nüüd see periood tema sisse ja välja hingamise vahel, selle pikkuseks on. When those universes come out, our universes is one of those that came out of his breathing. Excuse me, one question. How many years was this time span? The time span between the exhalation and the inhalation is 311 trillion years. 311 siis, kas eesti keeles saab öelda triljonit või? Ühesõnaga, jah, 311 triljonit. So when the universes first come out, they are empty shells. Nii, et kui need universumid nagu luuakse, siis nad on tõesti tühjad kestad. And the top half. Oma But in ülemises the bottom pooles. half, another incarnation of God named Garbhodakashai Vishnu, he lies down in the bottom half of the universe. Aga selle tühja kesta alumine pool on täidetud ja seal asub üks Jumala ekspansioon. From his own body comes out perspiration, which fills up the bottom of the universe. It's called the Garbhodak ocean. Ja siis oma siis kehast tuleneva selle higieritusega ta täidab siis ühe osa And then from universumist his veega. navel, a lotus flower grows. Ja tema nabast kasvab siis lootuslill. And from that lotus flower is born a person called Lord Brahma. Ja sellest lootuslillest sünnib isiksus, kelle nimi on Jumal Brahma. So when Lord Brahma is born, the universe is all he can see is a dark, empty shell. Ja ainukene asi, mida siis Jumal Brahma pärast loomist või pärast enda sündi näeb, on tühjus. Fills in all the planets, the sun, he does all the work of the different species of life.
He creates all that. Ja Jumal Brahma funktsiooniks on siis luua kõik elu, ütleme need nii-öelda eluliigid He ja creates planeedid. 8,400,000 different types of species. Ja tema siis loob 8,400,000 erinevat But the eluvormi. beings who inhabit those species, they were pre-existing even before the universe. Mis tegelikult tähendab seda, et kõik need eluvormid eksisteerisid juba varem. So there is a time of an empty shell when Lord Brahma fills in the empty shell. Ja mingil hetkel on tegelikult universumis nagu tühi kest ja mille siis Jumal But Brahma that's täidab. only in the material world. Kuid see on see, mis toimub ainult siin In the materiaalses spiritual maailmas. world, there's never an empty shell. Kuid vaimses maailmas mitte kunagi sellist tühja kesta ei There's no eksisteeri. creation and annihilation in the spiritual world. Ja siis vaimses maailmas mitte kunagi ei toimu sellist, ütleme, loomist või hävingut. So if you're interested in cosmology, we have a lot I can tell you about the details of it. Kui sind huvitab siis kosmoloogia, siis meil on väga palju detaile, mida sinuga jagada. Any other question? Kas on veel teisi küsimusi? Является ли действительно очень страшным грехом сознательно не стремиться на вайкунтху, если, допустим, у женщины муж там йог или верит кого-то другого, там Шиву, например, то тогда грешно ли хотеть остаться с ним и задержаться на вайкунтху? Не сразу туда. So, this lady has a question that, devotees, let's say devotees of Krishna, the Supreme Lord, they worship Krishna. And their destination is to return to the spiritual world, or what we call Goloka Vrindavan. Now, for example, if there is a marriage, man and a woman, and now the man, the head of the family, happens to be a devotee of Lord Shiva, and his aim is a little bit different. And now, what does it mean that, for example, this lady who happens to be a devotee of the Supreme Lord, which is like devotee of Krishna, now, but the lady. Yes, but the head of the family is always the man, yes, and the man he's like a mystic yogi. The goal is to worship Shiva. Then if the lady is lady has a duty to follow his husband, but then it seems that she should give up the goal of returning to the spiritual world. Is that like a sinful activity? So you should make a show of serving your husband very nicely. Et te peaksite tegelikult näitama välja, et te teenite oma abikaasat väga hästi. But give your heart to Krishna. Kuid oma südame annate Krishnale. Just like this is an example only, of course. This is against religious principles. But this one lady had a secret lover, a paramour. Tähendab, ühesõnaga, see on lihtsalt üks näide, see on lihtsalt näide. Et see on, ärge võtke seda eeskujuks, see on näide. So she didn't want her husband to find out she et had oli üks siis naisterahvas, kes oli abielus ja temal oli siis armuke. So she served him so nicely. And she thought, oh, my wife loves me so much. Ja oli niimoodi, et siis ta ei tahtnud, et tema mees saaks teada ja siis seetõttu ta teenis oma abikaasat nii hästi. He could never guess that she had a secret lover. Et mees mõtles, et vau, et mu naine armastab mind so nii hästi. So you just take Krishna as your secret lover, you see. Ja ei tasu kunagi teada, nii et võtke Krishnat kui and serve your Shivite husband very nicely. kui oma salajast armastatud ja teenige oma always keep your heart with Krishna. Kui teenige oma siis Shivaidist abikaasat väga hästi, kuid andke oma süda Krishnale. And then you will go back home, you see. The woman, she's serving her husband, but she's not thinking of him. She's always thinking of the secret lover. She's thinking, I have to serve my husband so nicely so he won't detect the secret lover. Et sellisel juhul siis abikaasa või naine saab mõelda siis, et ma teenin oma abikaasat nii hästi, et ta ei saaks aru, et mul on tegelikult salajane armastatud. Ja niimoodi hoidke siis Krishnat kui oma salajast armastatud. And serve your Shivite husband very nicely so he doesn't disturb your Krishna bhakti. Ja teenige oma siis Shivaidist abikaasat väga hästi ja sellisel viisil ta tegelikult ei sega teie pühendumuse arengut. По-русски можете. Если в своей душе
Я так люблю мужа, что мне как будто даже хочется отказаться от стремления на Вайкунтху, но остаться служить Кришне. Вы хотите не стремиться в Вайкунтху, но остаться служить Кришна? Да, как бы так. Это является большим грехом. Well, so the lady is asking another question that, if I'm serving, this is the last question, that if I'm serving my husband, then my desire to go to Vaikuntha is like diminishing, but I still have a desire to serve Krishna. Depends on the mood in which you serve him. But she's telling also that, but my desire to serve Krishna remains. So it's like, As long as you have, you're serving him, so in your heart you're actually only serving Krishna. et tegelikult oma südames Your service to him is a show only. Your service to your husband is a show only. et tegelikult teenimine teie abikaasale on nagu näitemäng. It's a damn good show. But your heart's not really in it. Your heart's in with Krishna. et ongi see, et te teete seda teenimist, aga teie süda on tegelikult But koos he would never Krishnaga. suspect, oh, she loves me so much, even more than she loves Krishna. ja ongi niimoodi, et siis mees mõtleb, et ta tegelikult armastab Because you make mind such a rohkem good kui show. Krishnat. Kui tegelikult see on näitemäng teie But puhul. actually in your heart, it's only Krishna, Krishna, and only Krishna. Kuid südames on teil Krishna, Krishna, ainult Krishna. Okay, we'll stop here. Et me peaksime siin lõpetama. And we thank all of you very much, especially Mick. Me täname teid kõiki väga hästi, eriti Mikku. We thank everyone very much for coming, all of you. Thank you, this lady here. You didn't ask any question. We thank you for coming very much. Et täname ka seda prouat siin, kuigi ei olnud küsimusi. Thank you. Hare Krishna. Aitäh teile, Hare Krishna.